Okay guys, good morning, good morning. Dito na po si Kabakit, tulang outro lang ito, puro diretso. Ayan, video muna tayo saglit para sa ating YouTube channel. Paki-subscribe po, Kabakit Vlog sa YouTube channel. Yan, oh, Kabakit Vlog. Paki-hit na lang ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video niya po. Kabakit Vlog po. Ayan. Kurang lagi orangnya, belum sampai semua. Coba baru jadi bapakku sekarang. Mari jadi bapak saya. Ayan guys. Love all friends. You know. Ayan. Ih. Oke. Yan po ang view sa baba. Sa labas. Sa labas-labas ng aming Kenzen. Ayan. Tapi ko. Tingnan mo naman ang katotohanan. Yan ang kabuuan. Ayan guys. Tortor. Ayan, tortor tayo. Kita tengok apa yang ada di dalam. Ada cewek-cewek ini. Nah, sambil ambil video juga. Nah. Copyright tayo, copyright ke video natin. Ayan. Okay guys, thank you. Ini kawan saya ini. Nah. Ada lelut. Si Barney, Bene. Barney. Kau masuk TV3 ini, Lon. Barney. Ayah. Kopi Pak Barney. Minum kopi. Sudah, 2 gelas sudah. Tengok. Nice view mga kabakit. Paki-subscribe po Kabakit Vlog sa YouTube channel. Ayan guys. Ayan, hi dulu. Okay. Okay guys, thank you for watching all. Shout out po sa ating mga OFW dyan. Shout out. Okay guys, thank you for watching all, and once again, good morning. Okay.
Bye-bye. Love you all.